शांतिरबाजार मुकुट ऑडिटोरियम हॉल नग बरमरिमानी बिसिंगतै पंडित दीनदयाल उपाध्यायनि आसिमानि साल पालायलेखा नायथावथाव बान्दा खालायो। शांतिरबाजार पौर परिषद आईसीए तांगबेदेगनि कथालाय मुंबाय। शांतिरबाजार मुकुट ऑडिटोरियम बरमरिमानी बिसिंगतै पंडित दीनदयाल उपाध्यायनि आसिमानि साल पालायखा जाति कथार मुसंमानि बिसिंगतै आसिमा साल पालायमुंनि बान्दानो जेंसि रनायांगै मानजागैखा शांतिरबाजार कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए प्रमोद रिया बनकारी पतंग शांतिरबाजार पौर परिषदनि चेयरमैन स्वप्ना वैद्य वाइस चेयरमैन सत्यव्रत साहा शांतिरबाजार बखास्तेफा सञ्जीव चाकमा हदा हामकारे सामुं तांनाय देवाशिष भूमिक शांतिरबाजार आईसीए तांगबेदेगनि तांगफां अनुपम पाल बगाफा ब्लकनि पंचायत समितिनि चेयरमैन कृष्णबती रियांग शांतिरबाजार पौर परिषदनि काउन्सिलर नेपाल चंद्र दास छाया दास खबैकबुनि आदंरक 109তম पंडित दीनदयाल उपाध्यायेर जन्मदिन। ओनार जन्मदिन उपलक्षे आमरा तथ्य संस्कृति दफ्तर पौर परिषदेर उद्योगे यथायथ मर्यादाय ओनार जन्मदिन आमरा पालन करछि। ओनार जन्मदिन उपलक्षे आमादेर माननीय विधायक विस्तारित आलोचना करेছেন এবং ওনার জন্মদিন উপলক্ষে আমরা একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির জন্মদিন উপলক্ষে সারা ভারতবর্ষে সেবাবার্ষিক চলছে। এই ওনার জন্মদিন থেকে 2রা অক্টোবর পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচি শুরু করেছি এবং ভোকাল ফর লোকাল এই বিষয়টাকে সামনে রেখে আমাদের হ্যান্ডলুমের উদ্যোগে আজকে এখানে একটা ছোট্ট মেলার আয়োজন করা হয়েছে। আমাদের এখানে যারা নিজেরা বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করে তাদেরকে নিয়ে এই মেলা করা হয়েছে এবং এই মেলাতে উদ্বোধন করেছেন আমাদের মাননীয় বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং মহোদয়। আমরা এই প্রোগ্রামকে সামনে রেখে এলাকাবাসীকে এইটুকু বলবো, আমরা ভোকাল ফর লোকাল অর্থাৎ আমাদের লোকেলে যেসব পণ্য সামগ্রী উৎপন্ন হয়, যেসব জামা কাপড় উৎপন্ন হয়, যেসব ফসল উৎপন্ন হয় সেগুলি আমরা ইউজ করব। আমরা বিদেশি জিনিস যত বেশি পারি বর্জন করব, স্বদেশি জিনিস আমরা গ্রহণ করব। এই প্রোগ্রামের মূল উদ্দেশ্য এটা এবং সেটাকে সামনে রেখেই আগামী দিনের আমাদের পথ চলা। নমস্কার।